السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خالد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں فورس ایکسکلوسیو کا لائیو شو۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان صدام حسین صاحب موجود ہیں جنہیں امریکہ نے بہت ظالم پورٹرے کیا ہے، لیکن میرے خیال میں ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے بڑے مظلوم آدمی لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ ظالم ہے یا مظلوم۔ بات کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ صدام صاحب، پہلا سوال یہ کہ آپ اتنی جلدی کیوں پکڑے گئے؟ میں اس لیے پکڑا گیا کیونکہ عراق کے اندر تورا بورا نہیں ہے، اور جہاں تورا بورا ہو وہاں پہ کبھی بھی بندہ نہیں پکڑا جاتا۔ صدام صاحب کا کہنے کا مقصد یہ کہ اسامہ بن لادن اس وجہ سے اب تک امریکہ کے ہاتھ نہیں آیا کہ اس کے ملک میں تورا بورا ہے۔ ہاں، انا الحق انا التزادہ انا الحق۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صدام صاحب اپنا دماغی توازن کافی حد تک کھو چکے ہیں۔ ہم ان سے اگلا سوال کریں گے۔ صدام صاحب، آپ پہ امریکہ نے کون کون سے الزام لگائے ہیں؟ امریکہ ہم پہ چوری، ڈکیتی، رازنی اور تو اور اس بش نے مجھ پر یہ الزام بھی لگایا کہ میں نے اسے دل میں گالی دیا۔ صدام صاحب، آپ پہ ایک ساتھ 150 لوگوں کے قتل کا الزام لگا، کیوں؟ کیونکہ میں نے 150 لوگوں کا قتل کیا۔ اگر میں 151 لوگوں کا قتل کرتا تو مجھ پہ 150 لوگوں کے قتل کا الزام نہ لگتا، 151 کا لگتا، سمجھا؟ صدام صاحب، انسان پہلے بندر تھا، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، انسان پہلے بندر ہو بھی سکتا ہے۔ بش کو دیکھ لو، منموہن سنگھ کو دیکھ لو، لا لا لا، دونوں لیکن بندر۔ منموہن سنگھ زیادہ بدمانس لگتے ہیں میرے خیال میں۔ تو بریڈ تو ایک ہی ہے نا۔ صدام صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ نے عراق پہ حملہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہاں باقرخانی بہت اچھی ملتی ہے۔ صدام صاحب، واقعی کیا وہاں پر بہت اچھی باقرخانی ملتی ہے؟ تیل کی وجہ سے کیا تھا حملہ، تیل کی وجہ سے۔ یہ بات میرا جیسی لڑکی کو پتا ہے، تجھے نہیں معلوم؟ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان کا ذہنی توازن کافی حد تک بگڑا ہوا ہے، کافی ٹارچر کیا گیا ان کو لگتا ہے۔ ان سے اگلا سوال پوچھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ آپ کے بیسک مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ایران وار ہوئی؟ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالنے گیا، ایک ڈاکیا آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ اس ڈبے کے اندر ایک لڑکی نے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پھینکی ہوئی تھیں، اور اس میں لکھا ہوا تھا، شرم کر او صدام، شرم کر، ہم پر ایک ایران کا لوکل آدمی حکومت کر رہا ہے۔ میں نے کہا، میرے جیتے جی تم پہ ایران کا لوکل آدمی حکومت کر رہا ہے؟ لا لا لا۔ صدام صاحب، کیا وہ لڑکی ملی پھر آپ کو وہاں؟ اور نہیں ہے نا، کدھر؟ وہیں کسی نے شرارت کی تھی۔ This time check is brought to you by Jackson Tonic۔ بچے جس سے دور رہنے پہ مجبور، امی۔ ناظرین، اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ کچھ کالیں بھی لی جائیں اور ایک ایسے پول کیا جائے جس کے تھرو ہمیں پتہ چلے کہ وہ وجوہات کیا تھی اور وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں کہ صدام حسین پر حملہ کیوں ہوا۔ میں کال لوں گا شیخ رشید صاحب کی۔ جی شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ صدام حسین کو کیوں پکڑا گیا اور عراق پہ کیوں حملہ ہوا؟ میں ابھی ڈپٹی سے آیا ہوں خالد بٹ، جتنی میری سیاسی بصیرت ہے مجھے 100% یقین ہے یہ شودا صدر بش کی بیگم، اس کی بیوی، اس کی منکوہ، اس کی دھرم پتنی لارا بش کو SMS کرتا ہوگا یقیناً، اسی لیے صدر بش نے اس کے اوپر نزلہ گرایا ہے۔ دیکھو کتنا گندا ہو رہا ہے، اس کے کاندھے دیکھو، سر دیکھو۔ خالد، میں کہتا ہوں پکڑ کے راکے سے دونوں مل کے اس کے لاتے ماریں گے، اور لاتے مارتے مارتے اس کو... جی، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا۔ صدام صاحب، ایک آپشن لوں گا آپ سے، پریزیڈنٹ بش، پریزیڈنٹ مشرف، who is the best of them all؟ I think President who is the best of them all is the best۔ ناظرین، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس سوال کے جواب سے کہ کس حد تک مینٹلی ڈسٹریکشن ہوئی ان کے دماغ میں۔ مینٹلی ڈسٹریکشن؟ لا لا لا۔ سر، یہ جو بھی حالات ہیں ان میں آپ کو کبھی کسی چیز سے کچھ یاد آتا ہے؟ یس، انڈے سے مرغی یاد آتی ہے، اور ریلوے سے شیخ رشید۔ صدام صاحب، اتنے عرصے بعد کویت پہ حملے کا کیا جواز؟ ہم نے انتا کویت پہ حملہ ایران سمجھ کر کیا، اور ایران پہ حملہ کویت سمجھ کے کیا۔ لیکن آپ کی صدارت میں جو اتنے سارے عراقی قتل عام ہوا وہ تو آپ کے اپنے لوگ تھے۔
हाँ तो उनको कत्ल ना करते तो क्या करते? वो बता नहीं सकते थे कि ईरान कौन सा है और कुवैत कौन सा है। अच्छा किया हमने उनको मारा। यानी कि आपने उनको सिर्फ इस वजह से मारा कि उन्होंने आपको बताया नहीं इतने अरसे तक कि ईरान पे आपने हमला कुवैत समझ के किया हुआ है। ला 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 हाँ। नाज़रीन, इस पोल में मैं चाहूँगा कि मोहतरमा को भी शामिल किया जाए क्योंकि उनका भी एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मुल्क के अंदर। जी मोहतरमा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक बिड़ू, तुम सुनाओ। मोहतरमा, आप क्या कहती हैं कि ये हमला किस वजह से हुआ? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बट बच्चू, यूज योर कॉमन सेंस। अब ये इतना हैंडसम तो है नहीं कि इसकी वजह से इराक पर हमला हो जाए। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वहाँ पे आसिफ मौजूद नहीं थे, वरना आसिफ के ऊपर एक नया केस बन जाता। और जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका। सद्दाम साहब, आपकी एक डेजर्ट फोर्स थी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा नाज था, कहाँ गई वो डेजर्ट फोर्स? हाँ, कहाँ गई वो डेजर्ट फोर्स? सर यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, अंता खालिद बट हमने गलती किया जो तुम ना करना। हमने उन्हें एक दिन पहले ही तनख्वाह दे दी जिसका उन्हें 5 साल से इंतज़ार था, और वो तनख्वाह लेते ही गायब। अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ला सद्दाम साहब, पिछले दिनों आपने मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत की तौहीन की है, क्या ये बात सच है? अच्छा, जो मेरी तौहीन हुई वो कुछ नहीं, अदालत तो बेजान है, उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? ये कप है, ये बेजान है, इसकी बेइज्जती करूं? ओए कप, इसकी बेइज्जती हुई? नहीं। टेबल, ओ टेबल, इसकी बेइज्जती हुई? नहीं। ला ला ला। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अदालत तो एक बेजान चीज़ है, उसकी बेइज्जती कैसे हो सकती है? ला 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 हाँ। नाज़रीन, एक और कॉल लेंगे इमरान खान साहब की, और मैं चाहता हूँ कि वो भी बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के क्यों हमला हुआ इराक पर। जी इमरान, कैसे हैं आप? यार मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, इससे ये बेतुका सा सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि एसएमएस से इतना काम ख़राब हो सकता है। देखिए, मेरा जितना विजन है, शायद बुश को सदाम से प्रोफेशनल जेलसी थी, क्योंकि सदाम बहुत पॉपुलर हो रहा था, उसकी तस्वीरें ट्रक के पीछे लगी हुई थी, रक्षों के पीछे लगी हुई थी, तो बुश को इस वजह से शायद जेलसी हो रही थी। लेकिन दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अगर सदाम रियली हीरो होता तो आप देखें इसमें इनका कहीं जिक्र नहीं है। चित्राल फिल्मी रिसाला आप पढ़ें, उमरू अयार की चलाकियाँ आप पढ़ें, टार्जन से मंगू की बेवफाई आप पढ़ें, इनके अंदर किसी भी जगह इन्होंने सदाम का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। आप सद्दाम साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से इराक पर हमला हुआ? अब सब बोलो, अब सब बोलो। उस वक्त कोई नहीं बोलता जब हमला हुआ। उस वक्त तो अपने ट्रकों के पीछे मेरी तस्वीर लगाई, फिर रक्षों के पीछे मेरी तस्वीर लगाई, उस वक्त नहीं बोला। अब बोलो, अब बोलो, सब बोलो। ला ला ला। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एमएमए का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाए इस पोल में कि हमला क्यों हुआ। मैं यहाँ पर कॉल लूँगा फजलुर रहमान साहब की। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जिस दिन इराक पर हमला हुआ उस दिन हम अमेरिका और बरतानिया के ख़िलाफ़ मिलियन मार्च के लिए तैयार थे। तो जब हमें पता चला तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इराक पर हमला हुआ है। तो हम लेकिन मौलाना साहब, इराक में तो मुसलमान रहते हैं, आपको खुशी क्यों हुई इस बात की? ओह माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो समझ रहे थे शायद इराक में यहूद नसारा रहते हैं। इस खुशी में हमने बहुत हलवे खाए कि जब इराक पर हमला हुआ यहूद नसारा की वजह से। मौलाना साहब, इराक पर हमला जो है वो मेरे ख्याल है यहूदियों की वजह से हुआ। चले, अगर आप कह रहे हैं इतनी मोहब्बत से तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये भी यहूद और नसारा की एक साजिश है जो आप कह रहे हैं। मौलाना साहब, आप लोगों को अगर इराक पर हमले का इल्म नहीं हुआ तो इसमें यहूदी कहाँ से आ गए? यहूदी अपने मर्जी से अपने अपने घरों से आ गए, और इसमें हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि वो क्यों आ गए। मैं और कादिया साहब हम मिलियन मार्च मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सद्दाम साहब, आपकी काबीना ने कभी आपको इस तरह का मशवरा नहीं दिया जिससे आप जंग से बच सकते थे? मशवरे देते थे ना। कोई कहता था सदाम आप अपने हाथ पीले कर लो, कोई कहता था नाइजीरिया से कहो अमेरिका पे हमला कर दे। अब
ऐसे मशवरों पर मैं तो अमल नहीं कर सकता था ना। सद्दाम साहब, सुना है कि अमरीकियों ने आपको सैटेलाइट के थ्रू देख लिया था, कितनी हकीकत है इस बात में? हाँ, मैं ही रह गया हूँ सैटेलाइट पे देखने के लिए। मैं दिन में 5000 लोगों को देखता हूँ जो बुश और लारा बुश के बारे में इतनी गलत गलत बातें करते हैं होटलों पे बैठ के। वो नहीं नजर आते इनको, मैं नजर आता हूँ मैं। नाज़रीन, मैं चाहूँगा इस पोल के अंदर चौधरी शुजात साहब को भी शामिल किया जाए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए कि इराक पर हमला या सद्दाम हुसैन पर हमला क्यों हुआ। जी चौधरी साहब। पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट, वो भी मेरा, गुड यार। चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं कि जो बात इमरान खान साहब और बाकी लोगों ने कही कि मिस कॉल्स देने की वजह से बुश साहब को शिकायत थी कि बहुत ज़्यादा मिस कॉल्स करते हैं, इसमें कितनी हकीकत है? छोड़ ना यार, मिस कॉल से क्या होता है, अक्सर जब हमारा असम्बली का इजलास होता है तो मैं जनरल साहब को मिस कॉल देता हूँ, जनरल साहब आ जाते हैं और हम इकट्ठे चले जाते हैं। आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट हो गया, तो मेरा गाना सुनो, मैं बहुत खुश हूँ। I'm a Barbie girl in the Barbie world, imagination, come on Barbie, let's go party, ये बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। सद्दाम साहब, एक दौर में आप बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गए थे, पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज़ में बच्चों के नाम रखे जा रहे थे, बहुत फेमस थे। क्या अवामिल थे जिनकी वजह से आप इतने फेमस हुए? ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर। लेकिन अब इन्होंने अपने ट्रकों और रिक्शों के पीछे से मेरी तस्वीर उतार के समोसे की थैलियों में डाल दिया। सद्दाम साहब, सुना है कि इराक में तेल बहुत ज़्यादा है। किसने कहा इराक में तेल ज्यादा है? मैं खुद इतने अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मेरे अपने सर में इतनी खुश्की आ गई है। हाँ सर, मैं उस तेल की बात नहीं कर रहा। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बताएं कि सुना है अलकायदा के किसी अहम रुकन से भी आपकी बहुत अच्छी दुआ सलाम है। अल्लाह का वास्ता ये हम न कह देना, कहीं अमरीकियों ने सुन लिया तो पहले ही मुझ पे इतने केस बना दिए, एक और केस बना देंगे। सद्दाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जेल में से आके हमें इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो किसी नामालूम जगह से। नाज़रीन, मैं बुश साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने सद्दाम को अलाउ किया कि वो आप हमारे दरमियान बैठ के आपकी बातों का और हमारी बातों का जवाब दे सकें। मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे थे लाइव शो।